Sambi safazan kepe simbi savan television atore ne woto wakato tiari kibe ne mon wakat la woto ne tenandike anta siamba tunduna izabra kibe wam erwili deme te bangru yoro mikameto mana surbe no woto ne yar so son paquet isara soni de bi koma to impire be ne lode la mikamete tumna ajen kanga me min heda mayibu zekomno ne kanga yento nge tumda woto ne kibe pour me willi deme te kan Cameroun 2021 à ton Burkina Faso et talent à ton ramen pire na 8e de finale pour et à l'une des abra au sentir balton pour savane média na ramé mes supporters de Mengue Bal qui veut pour et na watili kalena en tasiamba Ibaraka savan television get ba fazan kepir kibe zula da santa hanya ma wer so la wotune te sa ne bangru yero so rabrika so tune anan to ron pakke masa te kuma tentu dun do be ne wotune la sa ne tumna obsanga na wotune nan tuma mi kame tiluna nuna tumda kenamenta wala sandata tibala aje ya wuso wotune la so kanga han ton re man sama wotune te kanal kanga na songame te ko zetma ton re pa ma to ron pire be ne fa fara to ron to yeke ko beda soya woto ne min hedam santa yi be zekob no re kengan to nge sumnam e tumna tara fati sankara man kaseto lagi sumaila rabuna ko la vena kala ka wordor ni mbuida na mpemsa ni sa han yibin ni ti ko ma kene ba roto ti anong tek tekon yela ti matenga to dam maga mengese ti akosor kenga nampa amen yipar ilme bangruwero internet masili koma yarena ti tumna sing nta yum pigironna ya wano mas manda bebe ne la moha wa kenda soma bale kwa bazugu tumna hantuma tazi bishop ti gone rapora mini hininge ngeta za sa mebo la galontemsa yele maître Benone Stanislas Sankara ni minisi ninge ngeta we akoro yele asmaila wedrogo ni wordoro mera arma be wenterman nif kaseto o pira tumna wa maître Benone Stanislas Sankara on venar kanu ya tum kasanganda ti wala saga miniti korama zot wakota bi alai sababu ti wato galutenga awa pam wala susam saga ko moyenge yale ti govnera yak yam to na mana canal bedre ta yi wodro to kombas hale budri la to minigumti ya canal sin ya woko ya la nguso tumna panga kitame to seren ken bangru kangara pora en yak hectare pila nun ketisa ti ko sora pa mi fasi zikanga maître Benone Stanislas Sankara par da vena zile ni to hantal zuloise canal la tile ta tu parc bangru yo reol mi me sangon parc bangru yo gwama ya zine ba fami pisa beka nyebs beka bunyo duso beka ne ti ton go ne menga get fa yelle donc ya tile ti ton mezindi ne bangarma ti so hange na mana wanto ton man kanala ta ka sam ne ba yemul suri dum ti kanala men mana atunda quartier lamba ya tile ti ne kierme wo yiki donc zulu kan sa fa kep ya go ne la zulu se ti ton nan zindi ntakasenge na mana wanto to ton tum na ti Europa canal sin ya soma ti ton ko ramba zoete ti nimbu de misuri rasambe marba pora ko sora handa tamasili koma arana to lo yi fasi la obnan le bombo rabai na iti tum na tazikanga songra yi bang West Africain de Développement bon kwa ti bewade ligi do humbe umo atimsa niwa pora en songra timsa ne bemeba obhanan ken ligi tum kanga pora ya milliard pigla yopo sefa wa ligi sanna yelente no kwema to sa minister lening sengeta me be le soka la neble ni si sam par habtu ne am te arota me bo sombonde te promoteur immobilier ramman adopton rame vigle sulle tananto matune sulle mena suluga menge se promoteur immobilier ramman san la mo anderlari observan to range se nebni sabn yab sama na yelente bram to re an kyang neptuna ya woto ti suluga ngesa poen ya sebhan tabam ko bana se ayob labsan la so to no am labsan la sa poen
mikamete ne santane ko bagle pino tum ne yam ya tum ne seb se soma zikan woto ne ya reto ma tum kan sa bole kibe kitba nan ko venem yel kan zo to bang tum na ba me san tomato to la to tanu ganin tum na tara Abdoulaye Kinde mana kaseto sina yil to tongom bang promoteur immobilier ramba nim sun to tumda labra tumda wasen segda ministère ning singeta zaksa meb yelle ob kitament net fa wo winga projet ramba son rob sendega e bum sun we kobsna la zakka ob sigla na kendre ti promoteur ning sun wa wene projet fa a segdan tala wono nim bamba raba yale soti projet ram kobsna sa suka yi bomba kobla nu lab gadia ti a projet kaya Anton yar zaksa mebo a maître Benewene Stanislas Sankara si ya minsi ning singeta zaksa yel gom danen tondo ko na sa pourra sous l'anzini na va singesa ça ne ton la loi point mi kame ti promoteur d'amba dossier rama dossier quoi par là noubala la soma ko be si la piswela no fa kep ya dossier ram simple tout ton la loi ton sale wanda bum le ningaye tum na yirun kangawa abe sa abzugu promoteur ni sun minti bam dossier la ma soma ton angul sa lettre on comprend te brik tokre ne ton direction générale de l'architecture tu gess bam tum na nan ken toto dossier ni sun pa soma ko si le piso la noa bam remme ton an comme lettre to bange ti bam dossier la ma pa soma Prozeram kobala nuab sangada soka yasenta hectare tout ce yo poipoga la promoteur immobilier kairam nantum ti ministre ning singeta zaksa meb yel kel zenkat ko sun wilgde ti promoteur immobilier ning sun wanda ten tuma fa be modon dikna kendre ti wonogwa gosnera sangana na kende ninga tumda otono aketa tawre aketa tawti boy la tum ngamti nebni zundatan kelambe be mebe pour ti a promotion immobilière ton service rama be bam ninga ton tara mbonti secrétariat permanent con politique nationale au logement toi mais sirmam demba toi mais c'est wala CGC ton qui demande convention lamba la ton sendat bum le ninga ya tout gouverneur nyakna le ninga ya tout la loi wa ningam fa pamda me ta nasanama yiti a droit rama ya promoteur tu respect for droit ramba for ya possesseur intelligence tu respect for droit ramba la ton gouverneur pendant les sacs ti ya wala pinde ya renso ti ton se kiba ki de balun kanga na wuni ti rundo ye les bras viendra les bras belle viennent donc ya promoteur immobilier en business la nas projet ramba la sentim tab ti ta kobre la noa la ministère a quel wilgamenti kobre la noa soka net fa sekada wo winga santa ton ninga 5 ne meba wenge to ton song to bas tum da wasen sekade Sule keng ningab sambonde tele groupement tam tora adab zindane tabo tune tampu sule zakin anange seye ne lening sena tonre anzab sule woto no la ben sule woto no aruna widro ba mandar za sule sida la le ben dikap sit ke ngal le ban ko ba te ba manaza sule ya son to ne voter au saman sule zakin la ne lening sena wa hadne bamma yula Usman Minungu la swan nanti base aruna widro ba mampame etum natara pakis ba Mariam widro na kasetna ko deveno L'aramtab soulab simbo ni faranti regroupement des associations tamtor tabisa segatab na yak sulla tawr soba a aruna wedrawgo bama ya netle ning sinza sulla yuma taboto yuma tabalo kurge sulla tabisi segataba na yak sulla tawr sobale a aruna wedrawgo le naga wagastaba kanga pon yasa adene pisila wai la wana wa vote na pala nebe pisila wayo pungoto nebe pisila nu minyaka aluna wedrawgo tanayi sulla na palga yasa da président de l'Ibrahim Baorin ya ne pisi la nu nyak te brata mam tam kel sani tumda ne banase nyak mam na botara ton di kana kenle ti ton vota apayi wa men lebe wa association na bataba ton mana au suffrage direct e wa na ma men ham bawr Burkina Faso to constitution pour moi ton mana au bulletin ramba passé na yina ton bulletin secret a Usman Mining si anet la ning sim papa am nama woto wa sura pasami
Ubunigam Tibama Kongame, Labnat na Palgoto, Tuputum Sula na King Taure. Some papa ma yamam dapabe yama, and papa nebni se mam da soma me tonkotit peboa tinata bat campagne pam nama la nama ma vota mana me donc ya vote yi claire boom pazin vote pour li pazin ben le vote yi claire zam pazin doton la mam papa nama lam suria no mam sakam papa nama mam ne naba e nawu mataba ngata ti sulle king tawre la ramtab sulle smbon te regroupement des associations tamtor tabisa ya nebsen zem so tusa yi la komsio poi neb tusa yi la komsio poi auto ya nebsen zem so koble piswela yemre mpam sore nana vote auto la ni refa nebla ni se zindo sulle tawre to vote ma pam yo winigame ti vote mana venam poi bil balagara sam na ba sore ba manzin sulka ngatawre de pam venum neba vote siri sama ya neba yibinda somo neba yibla na borba la de mana wa mikam te ni yang pam la nebni senda somo vote la ne kwabra la piswala yemre la tongon wa vote ba yikane pisi la we wala la ne pisi la we wa sate ton mane depuis moi et mikam ti mise wedro aruna bam pam nebe pisi la nous ti vote ba me donc minungu wismani ya neba nasi vote ba me donc ton hanan calculer wa neba kwa ba point ya wa neba pihini la yobe la 40 team di vote mi se wedro aruna ba wuso ka fa kabe wakato kaye kira la mambe pour 20 ramba mi bati ton honda je community tap fa wa bala wa ngaton wa bala ton mi mbati pam to ni valide rasam sun wate a aruna wedra go sun sulla tawr soba na lugula biro yuma ta labta roto nan tum sulla na king tawre Kibewa Keten Kenda Tori, Assemblée de Dieu, Wendoteur Soula, Pamator Sopalra, ya Révérend Dr. Etienne Zongo, ya Bamana le Soula Tormasa, ya Yuma Tabo, Labnazin Bine, Antoron Tumotonin, la Sane Bamsana, Yitoro, Tuna, Biro Palra, Toron Gulgalame, ya Neba Yopue, Bibiro Palra pour him, ya Suntuni, Assemblée de Dieu, Wendoteur Soula Tugi Kenga, Pina la Yopue, Saba, Parawakat Lab Kelanyaki, and Biro Pala Kangam, Tumnatara Fati Karamana Kaseto, Sola Sawadona was a good événement passé. Obson lui Burkina Faso Assemblée de Dieu Wendo Tatauran Zayum Pila Iblo Repole, à Dr. Rivera Michel Wedraogo, Obasa Zigan ko Dr. Etienne Zongo, Tibamde Masana Zayum Matabo. Son vote bame, neba tab suka, ya neba yibinyak Pasteur Etienne Zongo. Biro pa la pora ya neba yo mbebe ne, obyanka ya men tiligobnama, tia natumti ade Wendo Tasambe Burkina Faso wa. Apilla yare Pasteur Etienne Zongo Taven ton ya Zuno Ramba boyinga ton centenaire wenam je ngomane ton Burkina Faso wendora on willi ton soigni ton son torontu ti wendora talvim ya ti ton modre lebran tilig bum fa wenam gwama zugu la edman vima edrique vima kon ti nekrvim ti si son pa mwelon fugi san fugo woto mpas ton panga bidiki kengan ti mon kwenonga zining fa ton son ton kenga bam nan tu metonda re mam yeti ton ya Zuno Ramba sora zuen tukume ton ya wayila yeta bala ton rika sora bibwanya ton te ton bala dil biro pala son lugulo ton wa 20 kapterante na yitiga Pasteur Michel Wedraogo bala buingam tabna songo blame o meson to teka la manda suno menga ne ba mena mazugu tumni subsanton tuma amaitum sura pa nome radon to samte sura ka dom ne wename bale kama mtume ya wenam mtume bumni ga fa mana ya wenam neba dala kama mane ya wenam neba ambane donc maiti msura ka nome la to samti am tara pangato anda temane mam sura no ne bumni ga wenam somana obseni mam sura to mana am tora be mbane donc ne bam yure la ne bam panga la ne ni somya songole donc am sura no biro pa la sandat mam obnat mam le ninga fa mam be wagare parce que ya bangbala tourne kanisa tourne
tʋʋmda ka wẽn tũudum tʋʋmd bale yaa wẽnnaam tʋʋmde wẽnnaam dat tɩ tõnd maan bũmb ninga fãa tõnd togdame maane la biro paa la n wat n dat maan bũmb ninga fãa man beem bala nan sõngb lame nan teblb lame n pa reb zĩiba ye Église des assemblées de Dieu wendo taram sẽn na n maan b tɩgs kãseng pisnaas la a yopoen soabã ad yaa biro paal la b sẽn lugla n yɩ tʋʋmda sũ-yãaga. Sheikh Mohamed Sana ya Sheikh Bibira sentilg meng senzeme yum woto ne bulus commune pogam lan tourne kurana woto ne tik de na an yol hod nimbi de lapti prbam ne sabab yinga parab sonre sentabam piso ne zaka torom pama kompel sele me kitame to yakrari man wena barak puso woto ne anam pu la bando si komba me yinga to wenam toron tika baraka la toron bi ne biyon he asoma den tumna samana ya tengning se kameng sambiwam to bonti Lai Labman Tumna Arzimasan Loram Abdullah Kinda Nakola Vena Nurul Laya Teng Sambi Sumpayir Kilona si Ane Niaga Tikitaki Ya Parawe Takdum Ane Sor Suka La Tenkanga Be Rati Bulls Commune Solme Ya Sheikh Mohamed Sana si ya Sheikh Nufu Kwanda Sanda Be Mokan Yar Sa Yanga An Sigil Tenkanga La Yab Al-Qurana Karang Wewo La Wen Loko Bangan Tonga to lebon wa bayira woto nan tip nembuida ya ne ti parba son rata bamba pisio bla yo poi son wa ko sorom ti wen lokop to sigil da torzale na win gop sunogo a Sheikh Mohamed Sana gomna nen ton kompel samanamba la banamba ob sagata batin na taptir pus wen nam barka to bi yella malagame alhamdulillah bi sita kan yime ni lokol poler ko ta wende tinir fa wa kana murad ni nga wen nam pitsen ko ya kom kan sa fa pa ngati man be yire wẽnnaam maan segl sõnga tɩ paame la kẽer yẽ wa n paama kaane pagba yẽ yaa sũ-noog la pʋt ne tõndo bad wilgame tɩ pag vɩɩmã pʋg fãa segdame t'a tõog n paama toor n biiga yaa yʋʋma a yoob rãna la mam pura ka rɩk pʋʋ tɩ sãamem ka rɩk tɩ yi la wẽnd la seka albark yĩnga waka n pẽga wẽnde la pẽg seka walla rũndame tara sũ-noog kẽenga wẽnd la seka albark yĩnga a tar noorã na n gobe pʋgrb la bark pʋsgo wẽnna woglb yõore tɩ b ket sõngo neb nibã sẽn yaa va tõnd me na n ka tar wã m dɩka pʋsa nu ka tɔl n paame la wẽnd maa le mora sabab yĩnga kem tɩ m ta dũnã n pẽgda tɩ sũ-no wã yĩngl n waan na n pʋʋs mora sũ-noogã pa tek wotone tɩ yaa karen-biig sõor sẽn ta bãmba b nii a Sheikh Mohamed Sana sẽn karem n taas b pisnu la a na a soka n paam tõog n na n maan b kareng doa la Sheikh Mohamed Sana kosgã n wa n tɩ yɩɩda yaa tɩ Burkina Faso nembuiidã b tõog n zems taaba n kom taab nimbãanego tɩ nang ning sẽn tara nembuiidã sẽn kẽed ne tã-sog n soodsã a yaa bũmb sẽn tõe n paam saabo tafsira baa yembre pa wilg maam alqur'ana baa yeb ka wilg maam tɩ mam sã n gẽen neda mam dɩkm nengã n ges neda mam tão ned karga a bãa satame pa wilg maam wilg maam zĩ-kãng ye yẽ yaa wẽnnaam n yãka yam n kõ maam dɩlla yẽ ka kargã pʋgl mam paamde yẽ yaa wẽnnaam daabo mam kot nebã fãa gilli a pɛɛre a merka a rog miki neba na taab n yik tɩ na taab n gam taab noga n yãnga n malg tẽnga le da welg ye tɩ wẽnnaam meng bola tõnd alqur'ana pʋgẽ ye tɩ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarragu dɩ nebã yik n gam taab wẽnnaam dĩinã noga n yãnga le b ra weel ye y sã n weel taab me le ket n nong taab le tẽ taab tẽ sõme tɩ wẽnnaam meng yeelame tɩ b tẽ taab tẽ sõme d kota wẽnnaam tɩ d burkina faso wẽnnaam gãlga bãane wẽngo wẽng n be weta pʋsẽ we vɩɩsa naasa la tẽmsã pʋsẽ wẽnna gud fa yel n yia wẽna gãlga tẽngã bãane la rasmã sẽn watã b wilgame tɩ b na n sigla daa toor zalle tɩ yaa pʋʋsg la kʋsg daare ãdem-biisã yɛl na manse la Burkina Faso tẽngã na gãand bãane a Sheikh Mohamed Sana le gomda ne tõnd zĩ-kãngã yẽ me yaa daar tõnd n yãk tɩ yaa ra-kãsemse tɩ d wilg dɩlmã bɩ taasa tɩ b segd taab tɩ min tɩ daar n kãng woto wa b sã n wa ta yaa daooga daare tɩ d na n taaba ro-koatba la baoodba la zĩng sẽn ka rɩ ned fãa muraade yaa daara le tõnd leb yãk wẽnnaam t'a pis naase la a yib rũndã tɩ na n leb n seg taaba tɩ leb n maan neemã le leb n na n taab n kos wẽnde tɩ wẽnnaam pas tʋmdã pãnga la pas laafɩ kũ tɩ ned wa ned sẽn wa n wakat tɩ ya pɛ tɩ ya merka maas ya rog miki lo paam laafɩ yaa tõnd kosga bala daooga a ne tʋʋm beedo a ya wala bugum ne koom bugum sãn tara a buurã n tar pãr-pãra sã n wʋm koom ning sall n fãa yẽ me sĩndame la miin t'a tõod n wa tõnd me na n kosa wẽnde tɩ wẽnnaam me sõng tõndo tɩ yala fãa gil malse tɩ wẽnnaam gãneg tẽngã baane d wilg t'a Sheikh Mohamed Sana yaa bi-biig sẽn tar sẽn pa yɩɩd yʋʋm pisi la a wa la yaa mali soogã la b karem alqurana le yaa beenem me la wẽnnaam dɩk tõoga la bãngrã n sikba t'a lebg nafa rũndã tɩ nembuiidã yit ween vɩɩsa naasã zãnga n sigd nuuru la y tẽngã pʋga
en Côte Sombre. Mali zamana poran wiligi te kwera liza motone la kwera son wiligam mali tengana kudara Ibrahim Boubacar Keita obmana kalum la sani kwera lisa lor pole ni sabla zamana nana masonri yi wusa wotone sanzaka kweso tone sange nana msasoka tengo mawala makisale ya Senegal tengana ba ton tengana ba Roch Marc Christian Kabore en passé ne Alassane Man Ouattara sia Côte d'Ivoire tengana ba la sani fanzan kepilar mazar kweso tone kende ne sang le ninga meliram sampame santune ninkanga sab kalmam Ibrahim Boubacar Keita yi anna lagi smala rabo watazugo temsa na namsa usro hum kibale ta Ibrahim Boubacar Keita ya mali na kuda mana kalam bammi mana kwese wa Senegal na ba Macky Sall Côte d'Ivoire na ba Alassane Dramane Ouattara Roch Marc Christian Kabore ya Burkina Faso na ba bam fa tien ramti a Ibrahim Boubacar Keita yi tien tor so handa no nga bayiri en zaba bayira panton teka ni zulu sa hanzinda fa la bior nan pousse obuda la mali ni mbuida obzaman to obkosa wende obi af la biolse a Ibrahim Boubacar Keita mali ni mbuida ndabon kwerti ibeka nera vim da yum pishopela yobe yolna man kalam atarari Neto hantum politika pora arol la yum pistan andabar pihnase tubi mali tenga tor soba 2013 yumna antar 2020 obi mali député ramator soba 2002 2007 obi mali premier ministre 1994 antar 2000 yumna la tortup tanziba mafa obi mali tenga tor soba noresa Alpha Oumar Konaré Hwaza tenga sasa ratiti ambassadeur temes wa Burkina Faso Niger, Côte d'Ivoire, Gabon. Olibin yi Mali, ministre ninginda gete, Mali ni zamanzen zori yelle. Politika porn tuoma kitame. Ti Mali nimbuida wabona Ibrahim Boubacar Keita tikankele tigi. Rati eti, nere ning hintin rob zamun gwam. Sani wa tuoma tabu enge, obiye karan samba. Obiye tuum netor soba. Wab bonti Fonds Européen de Développement Mali sur moi. Ni sula hansonga de nimbuida bonti ONG ramba. Sani koronga wenge ob kalma yel han lo bangra bonti histoire leban karam politique banzulunga bonti science politique et relations internationales ob tumane Alpha Oumar Konaré Mali ob leban tumane Amadou Toumani Touré bameza Mali yol na warir na manza ob zina adema parti opora Alliance pour la démocratie au Mali yol na wa yipa tabinga man parti ningum bon kweti RPM Ayura Zanga, il y a Rassemblement pour le Mali. Ar Burkina Faso et talon pama sore na tore qui en 8e de finale 5e ne kan Cameroun 2021 balla son temps retour non et ça n'engage le groupe A pour ya équipe sa yiben toron pam sore ana ken sa ne 8e de finale pour équipe sa yiben ya Cameroun da mabam ken da bene ne point yo pri Burkina Faso ram da bene ne point na so tonen ya runda zabra le groupe kan pour balsa toron tomen ya woto ne ti savan media santone tumnatara a Michel Zango nantala gesoro bala ni supporter dam kero tunen obsen liban wa adawda ya mirondi reprise nantado Burkina Faso ni Ethiopie bala adamaki kanga adopté kapmenga en lebro video club en naïs bala en étalon supporter namba sunri Mamioula Augustin Comporé, manager de centre sur Kane. Darfan itala sans ton rebalé, ton a Mathieu Tordamba, ton essai la main na manazinga somati supporter de ma wapa mais soutenir étalon. Voilà, relaton en manoto fangila. Étalon sans ton balle fan d'arrêt, ton watane ne ba to man promo boisson, ti ton a étalon ramaka donc il y a autre ton mandarfan. Étalon sans ton retourner en tout cas am tara problème de vous sommes donc am kati supporter puis il reste un belle photo en vous m'a mis coupe auto l'autre client m'a mis un guetin la mis en mané voilà quand il retourne un concentré guetin le voyez voilà ça dit bon derrière ma musoro voilà la nouvelle en tout cas ti runa ton soma net ka fazindi kida maska la sonda la get bal la wotone la wuska fa wilgam bala
ti ar Burkina Faso ni Ethiopie sman zem taaba woto ta kont Burkina Faso soto nan keng tawron pasa adaya soma Sura ne balla wozo chakam de tenga kam chome jenga tun tenga yuringa la brabo na muro tondo wona me bumwe kenga to la wena mshongra ka panga donc jinde ton pole sura no tenga yinga kambale wuni me tabi ya bol kirbi on chaka kumu jo nyane tenga yinga bela ko am choma balla ton ba ya supporter damba tenga yinga ba be biyo be rayida be ne ba ton sura no balla yi soma kai biyo ko ni compliqué mais il faut la fin son don la boram to di 3 points ka to ndike la abtora me marmazu di dum pam 4e point kaya important ne tondo ya to qualifier la to ame qualifier la to suno ya suno ne tondo on data me to pam qualifier pam di pam kana sura no man ne etalon kaya bale ene ya desama sura no ne etalon man yedni ngazara to ga we la tu aton qualifier sura no me kudro no kan ko na tra pour ma fa sura me abe kan ko na ne la site ou la juni Richard bido ko ko la be sanir sire to ne nananti balla singe adet singili wodo so ezutu adet sera lebre sanda to bra ko sur Burkina Faso mayo namba la drapeau namba la yel wusgo son toy son kilisi Burkina Faso equipa la seni lebre kaya ada wilgam batti bamba son tum kangawa ada san nan ton song etalon supporter damba to ton kilisi ton wed monsa to ton balla soma dure ya kwana bule ko da drapeau namba sont passés à des drapeaux bons enfin aux tout le monde a carrière petit comme étalon en qualifié tout le monde a qui le mais c'est bon wala drapeau qui est tout tapora ouais la trompette c'est naman bro a continuer même courage la compte étalon courage par qualifié 8e de finale la wato ani mam taxo mais ko tam étalon azan zingali coupe on était en masse nanti rayamba ti ar Ethiopie ni Burkina Faso balla sen yizem taba biye yemra ada konta sore ti Burkina Faso nan tong yibe so ba Cameroun pourrait en ton 8e de finale. ya zika ngana tekere kibewar pour de la baraku so yam sezene tonna be wonam ta so la final li pamata bani kibeta biesa